Hallelujah, hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, 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 Dhanya Prabhu. Dhanya Tumhara Pitranam, Dhanya Tumhara Pitranam, Dhanya Tumhara Pitranam, Dhanya Tumhara Pitranam, Dhanya Tumhara Pitranam. Udaravani Kharava Shakala Ravana Daravandala Ravana Vara 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 Vara. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, 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 Dhanya Prabhu. Dhanya Tumhara Pitranam, Dhanya Tumhara Pitranam, Dhanya Tumhara Pitranam, Dhanya Tumhara Pitranam, Dhanya Tumhara Pitranam. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. O Shana Ravani Khala Ravani Ada Ravana Daravandala Rava. Uravandala Ravana Daravandala Ravana Darava Shabari Varavara Varavandala. তুমি আশ্চর্য মন্ত্রে পরাক্রম কা পরমেশ্বর অনন্ত কর্ণ পিতাব শান্তিরাজ প্রভু যিশুঙ্গ নামরে যিশুঙ্গ নামরে যিশুঙ্গ নামরে যিশুঙ্গ নামরে দয়া করো হোলি 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 উরা বাবা শাবারা বারা 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 Udaravani Karavandala Ravani Daravandala Ravani Daravandala Ravana Darava Shabara Vara 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 Vara. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Rajaman Raja Proman Karo Prodeman Karo Devatumara Pitana Murthanava. तुम्हें आजीवन धर्म भविष्य वाक्य तुम्हें जो से तुम्हारा परिवर्तन नहीं तुम्हें कालिया जो चिरकाल समान प्रभु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जीसुंग नाम रे जीसुंग नाम रे जीसुंग नाम रे जीसुंग नाम रे दया करो होली 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 तुम्हें सो गौरव रखन जो परमेश्वर दारवानी खारवा शाकल रवानी दारवाना दारवान अल्लाह रबा हालेलुया 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 Holy, 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 holy. Praise you, Jesus. Glory, 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 glory be your name, glory be your name. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Uradava Shakamania Taravana Daravana Ravana Daravana Ravani Biri 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 Vara 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 Vara. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Jesus Namre Dayakro Dayakro Dayakro. क्षमा करो समस्त पाप दोष दुर्बलता जितना क्षमा करो प्रभु जी संग बमले रक्त नाम धौत परिष्कृत करो पवित्र करो पवित्र आत्मा रामन को भक्ति को परिपूर्ण करो हालेलुया आत्मा सत्र पितांग रूप आसन करिया पई दया क्रमान कामन करो समस्त मंडली एवं सर्वस्व तुम्हार मंडली गुरे मध्य हालेलुया 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 धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु प्रभु तुम्हें मन को अनुग्रह करो हालेलुया हालेलुया उदारवानी खारवा शकला रवानी खारवंदा रमा अवन करो सबदर साबत मनि करे सुजाय हो अवन करो चक्की प्रसन्न करो तुम स्वर्गीय ईश्वर दर्शन मन पाइया पई अवन करो दय खुलो सौभाग्य ग्रहण करबन बुद्ध द्वारा खुलो वाक्य बुझिया पई हालेलुया 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 कृष्ण गडर नूतन सृष्टि प्रणत हवा को पुरातन विश्व सब रूपे सब नूतन हवा पई तुम्हें दया करो प्रभु हालेलुया 30 गुण 60 गुण नुहे 100 गुण रे वाक्य को सफल करिया पई तुम्हें अनुग्रह करो उदारवाना खारवा शकला रवानी खारवा तो वाक्यवान करंदे जीवन तो कार्य सारो दुधार खड्ग तीक्ष्णत रहो हालेलुया 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 आत्मांग सहायता यथार्थ रूपे अनुभव करी समस्त प्रकार बंधन मुक्त हवा क्रमान को तुम्हें दया करो प्रभु जीसुंग नाम रे तुम्हारा पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण करी प्रभु जीसुंग नाम रे प्रार्थना करो
প্রভু Jisrela bichno no adiva Jisre goti adiva Jisrela bichno no adiva Jisre goti adiva Sodati temi joti timo Rekoda Hari Hari Hari
hallelujah. Udarabani kharaba shabara bara 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 bara. Volley 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 volley. Oh, volley 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 volley. Urava shakala rabana bara 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 bara. Uravanda la rabani bara 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 bara. Volley 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 volley. Volley 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 volley. Volley 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 volley. Ura shaba raba 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 raba. Udarabani kharabanga Allah rabani biri 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 bara 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 bara. Tumanam dhanya tumanam dhanya tumanam dhanya tumanam dhanya tumanam dhanya. Tumharo pavitra naam aur dhanyawad 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 dhanyawad. Shabba ba 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 ra 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 ba ra. Udarabani kharabanga Allah rabani bara 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 bara. Tumhe मान 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 और सर्वशक्तिमान परमेश्वर. तुम्हें जो चौसे हो तुम्हारा परिवर्तन नहीं तुम्हें कालिया जिलो काल समान रूप दारवानी खारवश्या का दारवानी खारवंदल्ला रवनादा उरवश्यवारी अल्लाह रवना वना 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 उरवंदल्ला रवना वना 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 होली 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 Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabari Allah, bara 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 bara. Jesus का नाम रे, Jesus का नाम रे, Jesus का नाम रे, Jesus का नाम रे, Jesus का नाम रे गायक. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus. Praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Idhar rabani kharaba shakal rabani Allah rabana 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 rabana. मैं मान 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 होली 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 praise you Jesus praise you Jesus praise you Jesus glory be your name glory be your name glory be your name glory be your name धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य यीशु धन्य प्रभु धन्य तोरा पवित्र नाम धन्य तोरा पवित्र नाम धन्य तोरा पवित्र नाम धन्य तोरा पवित्र नाम Udarabani kharabasha bar Allah rabani adarabana daraban Allah rabana daraban Allah rabana daraban. Holy 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 holy. Holy praise the Lord praise the Lord praise the Lord praise the Lord praise the Lord. Thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus. Praise you Jesus Udarabani kharabasha Allah rabana daraban Allah rabban. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Milu Babu. Yes. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Dhanya Jesu. Dhanya Jesu. Dhanya Jesu. Holy, 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 holy. Udarabani kharaba shakala rabana darabana rabana. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Thank you. Prabhu ka anand hai meri taka, sansar mein meri taka. Prabhu ka anand meri taka, sansar mein meri taka. Oh mera
আজের প্রাতঃকালীন মতো নাম ধন্যবাদ হালেলুয়া 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 গতরাতে সমস্ত ভারগুলো নিয়ে তোমার নাম ধন্যবাদ সমস্ত রাশিগত মন্দির আমার উদ্ধার করে তোমার নাম ধন্যবাদ 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 এবং প্রাতঃকালে তোমার সর্বজন সুযোগ তোমার নাম ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমি মনে করো প্রভু অসহ্য পায় ইচ্ছা করলে মতো সমান করতে সুযোগ মধ্যে নথায় ইদারা বাত্তারি খারাপ সকাল বন্ধন বারবার হালেলুয়া 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 মাত্র বন্ধ আমাকে নিয়ে আসছো তোমার নাম ধন্যবাদ এবং তোমার ঠাই রোগ আমাকে তোমার লোকায় মধ্যে লক্ষ্য তোমার নাম ধন্যবাদ 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 নিজের সমস্ত তোমার সমর্পণ করে তোমার দয়া করো আমাকে সমস্ত পাপের উৎসব ক্ষমা করো তোমার বিষয়ে আমাকে জানিয়ে দিয়েছো তোমার নাম ধন্যবাদ ইদারা বাত্তারি হালেলুয়া 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 এবং তোমার সত্য রাখো আমি তোমার রক্ষা করতে তোমার নাম ধন্যবাদ ও তুমি মাকে তোমার শক্তি তুমি দিয়েছো তোমার নাম ধন্যবাদ ও যত একটা অনেক আমি আশ্চর্য কর্ম করে তাই তোমার নাম ধন্যবাদ আমি যে করি সাহায্য করা হালেলুয়া 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 পুরা বর্ষা খালা বন্ধরা বলে পারবো হালেলুয়া 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 পুরা বর্ষা খালা বন্ধরা বলে পারবো হালেলুয়া হালেলুয়া ও জবান বিশ্বাস করছে না মধ্যে জীবন মধ্যে রাখে নাম ধন্যবাদ উদারা বাত্তারি খালা বর্ষা খালা বন্ধরা বলে পারবো হালেলুয়া 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 ওদের দিন প্রত্যেক জানিবে এবং তোমরা বিশ্বাস সাহায্য করা হালেলুয়া হালেলুয়া তারপর মুসলিমদের বাপের মধ্যে যে করি বিনষ্ট নাই ওদের করে আপনার বলবো ঈশ্বরের বর্তমান জীবন ধরে রাখিলে নাই এবং আমরা বসতের মধ্যে রবো প্রতিবষ্ঠবাসী এবং সমস্ত রবো তোমার মধ্যে মানবের তেমনি কর্ম সামনে করে যাই সকল নাম ধন্যবাদ উদারা বাত্তারি খালা বর্ষা খালা বন্ধরা মালা হালেলুয়া কসে এবং কালবের বিষয় রবো আপনার তুমি কথা তুমি করিয়াছ আমার বাপনের মধ্যে তুমি দয়া করো হালেলুয়া হালেলুয়া ওদের করে আমি পুনর্বার কসে বা পাপের উপর আসলে আমি বিচার যে কোনো অধিকার সাহায্য করা হালেলুয়া হালেলুয়া মাত্র তোমার আমি যে করি প্রভু তোমার আপনার পরিষ্কার যে বিষয় তোমার নাম যে করে আমি আনন্দ আমার সমস্ত প্রভু আমার জীবন যোগ্য যে বাঁচানো করে সাহায্য করা উদারা বাত্তারি খালা বর্ষা খালা বন্ধরা বলা হালেলুয়া হালেলুয়া যাহা কিছু বলার আসলে মধ্যে তাকে আমি যে জয় করে পারিব তোমার শক্তি প্রাপ্ত দয়া করো উদারা বাত্তারি খালা বর্ষা খালা বন্ধরা বলে পারবো হালেলুয়া 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 বর্তমান সত্যকে সাহায্য করো তারপর সত্যের দ্বারা সমাজের মুক্ত দয়া করো উদারা বাত্তারি খালা বর্ষা খালা বন্ধরা বলে পারবো হালেলুয়া 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 অবর্তমানে আমার ধন্যবাদ এই স্বল্প সময়ে অজীবন প্রতিবার আমাদের তিন মাস করো অসে সম্বন্ধে আমি জীবন উৎসাহ দিবেন সাহায্য করো উদারা বাত্তারি খালা বর্ষা খালা বন্ধরা বলে পারবো হালেলুয়া হালেলুয়া আর প্রত্যেক মনুষ্য প্রভু অদিনের দিনে প্রাণ প্রভু ত্যাগ করিয়া করিব ও তাহার তুমি সমাজ করবো তাহার তোমরা প্রভু অনন্ত জীবনের মধ্যে দেব অনেক তোমার সাধারণ কথা তুমি সমাজ করিব ও তারপরে আমি যে করি ভয় কম প্রসারিত করবো আমি যে করি আমি ধর্ম করবো সাধারণ সাহায্য করো পুরা বর্ষা খালা বন্ধরা বলে পারবো হালেলুয়া হালেলুয়া ও সাধারণ আমি আত্মীয় আরো শক্তি প্রদান করো উদারা বাত্তারি খালা বর্ষা খালা বন্ধরা বলে পারবো হালেলুয়া বিশ্বাসের যে আমরা জীবন বুদ্ধিমত্তা সাহায্য করো পুরা বর্ষা খালা বন্ধরা বলে পারবো হালেলুয়া ও আনন্দ সমস্ত দোয়াই দিবেন তোমরা যে দয়া করো হালেলুয়া হালেলুয়া প্রত্যেক বছর যে সকল প্রকার দেব সকল নাম যে আনন্দ মধ্যে পরিপূর্ণ দয়া করো পুরা বর্ষা খালা বন্ধরা বলে পারবো হালেলুয়া 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 আমার বন্ধের সমস্ত বিশ্বাস মাই মানুষ দয়া করো যাহার যে সমস্যা অসুবিধা রোগী বাড়ি যিশু নামে দূর করো এবং প্রত্যেক সুস্থ বলা করে আপনার করো উদারা বাত্তারি খালা বর্ষা খালা বন্ধরা বলে পারবো হালেলুয়া এবং প্রত্যেক নাম বিশ্বাস মাই মধ্যে প্রভু আমরা সমস্ত করো প্রত্যেক মধ্যে কোনো শিক্ষা কোনো সবাই করে সাহায্য করো উদারা বর্ষা খালা বন্ধরা বলে পারবো হালেলুয়া 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 ধন্যবাদ 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 আদি মনসা কাজে ভালো করে সমর্থন দয়া করো আমি যে কিছু বাকি সমর্থন করছি বাকি যে করি আমি যে বলেছি বাকি যে পূরণ যোগী বসতে বাকি আমি কর্মকাণ্ড দয়া করো এবং সেই বাকি জীবন আপনাকে দয়া করো উদারা বর্ষা খালা বন্ধরা বলে পারবো হালেলুয়া প্রত্যেক জীবনে বাকি শক্তি অসম্ভব সমুদ্র সেই বাকি কার্য করিব সাহায্য করো হালেলুয়া 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 অবশ্যই আমরা তোমার সমর্থন করে দয়া করো বলছেন আমরা প্রয়াস করে আপনাদের শরীরকে ধন্যবাদ দিই ଯୋହନ 2 ପର୍ବରୁ 2 ପର୍ବର 1ରୁ 5 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ି ଆଉ କିଛି ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କଥା କହୁଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି
आज पढ़ुची जोन 2 पर्व 1 पदरु 5 पद पर्यंत तृतीय दिवस रे गालिलीर कानारे गोटे विवाह है आ जीशुंग माता सेठारे थिले जीशु मध्य आपना शिष्य मान सहित से विवाह को निमंत्रित हेले परे द्राक्षारस सरी जबारु जीशुंग माता तांको कहले समानकर द्राक्षारस नाही सेदरे जीशु तांको कहले गोनारी तुम सहित मोर की संपर्क मोर समय पर्यंत उपस्थित होय नाही तांको माता परिचारक मान को कहले से तुम मान को जहा किछि कहंती ताहा कर जीशुंग सहित केवल गोटे संपर्क प्रत्येक मनुष्यर रही पारिबो दुई प्रकार नाही सेटा हला स्पिरिचुअल आत्मिक ता फिजिकल शारीरिक ही पारिबो नाही जेपरि मरियम जीशु को जन्म देइथिले सेही हेतु से जीशु को मां ही पारले नाही से तांको पुओ बोली कहि पाले नाही किबा जीशु तांको मां बोली कहिले नाही बरंग एठी लेखा होछि स्पष्ट रूपे से चारि पदरे जीशु सतबळे तांको कहले मरियम कहले गो नारी तुम से तो मोर की संपर्क तेणु जीशु जे ईश्वर पुत्र से मनुष्य नाहंती एई कथा तांको स्पष्ट से स्थान रे कले आमन को ये सत्य जानिबा को हबो जोन 8 पर्व 32 पद अनुसार जो सत्य आमको मुक्त करिवो एई सत्य ज्ञात हला परे मध्य मो मुक्त हिछि आउ विशेष करी आत्मिक अंधतारु मु मुक्त हिछि मोर आत्मिक चक्षु खोली जाइछि कारण जो समय मो मध्य आउ जीशु को जे जन्म दे आउ तांगर से माता मरियम को अनेक रोमन कैथोलिक रे आमे थिबा समय मु एवं अनेक मो बापा माँ मोर परिवार निजर लोक माने गोष्ठ्य वंश अनेक लोक माने जेपरि जीशु को निकट रे प्रार्थना करथुलु मरियम ठारे मध्य प्रार्थना करथुलु आ विशेष करी गतकाली मु कहितली ए जो मे मास आरंभ होला ए मे मास सारा 1 तारिख रु 31 तारिख पर्यंत आउ ए मासटा मरियम को उद्देश्य रे उत्सर्ग करा जाए आकु फूल समर्पण रो मास कही सबु चौथ रे गाँ सहर चारियाडे कौन करती संध्या समय विशेष भाव में मरियम का उद्देश्य रे आउ प्रार्थना करी आउ तांगर स्टैच्यू मूर्ति सम्मुख रे फूल सब उत्सर्ग करा जाए आउ प्रार्थना करा जाए एपरी धारणा नहीं कि जे आउ से आमान को निमंते निवेदन करती प्रभु निकट रे पिता निकट रे किंतु नहीं एठी आमे देखु जो तांगर से निवेदनटा रक्षा है नहीं जीशु जेतोले आउ तांकोले गो नारी मो सहित तुम सहित मोर की संपर्क से द्राक्षारस सरीगला कहीकि जेतोले तांको से गोटे प्रकार अनुरोध करुछंती सेही समय जीशु एपरी कहले तुम सहित मोर की संपर्क से माँ बोली कौन सी जगह स्वीकार करी नाहंती बाइबल अनुसार मुई कथा कहूची प्रत्येक जो माने जदि से भाव में मुझे 24 वर्ष पर्यंत अनेक कहते मो बापा जी 12 वर्ष प्रचारक थिले आईटा मु समालोचना मूलक भाव में कहूना क्या तुच्छ करी कहूना कार भूल धरिया कहूना कि विचार करने कहूना मात्र सत्य वाक्य यथार्थ रूपे व्यवहार कर बोल जब लिखा तदनुसार मत करने को प्रत्येक प्रभु लोक जो मैंने प्रभुंर कार्य करती मान सत्य वाक्य ही कहवाकू आवश्यक एवं अनेक से सत्य वाक्य ग्रहण करि पारंती नाही जार हृदय प्रभु खोलती केवल से वाक्य ग्रहण करि पारे लोके शुणती किंतु ग्रहण करि पारंती नाही आउ एपरि भाव में प्रभु जीशु मध्य जगत थिबा समय तले शिक्षा देले सेतले अनेक तांकर वाक्य ग्रहण करि पाले नाही अनेक अनेक आश्चर्य कर्म प्रभु जीशु साधन करुथिले आउ से एपरि कहले जो कर्म सब आउ केही करि नाही एपरि कर्म सब मु करूची तेणु मो कथारे नहले मो कर्म हेतु विश्वास कर किंतु आउ से समर नेता माने समस्ते आउ नहीं जीशु को क्रूस रे आउ तांको मारिदेले एहीपरि आज मध्य घटुची सबु समय जदि प्रभु ठारू अनुग्रह जन को न मिलिला से केबे सत्य जानी पारिबो नाही से सुनिबो पढ़िबो मात्र से बुझी पारिबो नाही कि ग्रहण करि पारिबो नाही जीसा भविष्य वक्ता जेपरि कहले ए लोक माने देखु देखु देखंते नाही सुनु सुनु सुनंती नाही कि बुझंती नाही कि फेरी आसंती नाही आउ प्रभु से मान को सुस्थ करंती नाही तेणु ता
ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ସମୟରେ 24 ବର୍ଷ ପରେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମରେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଜୀବନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ାକର ଆଉ ସଂଖ୍ୟା କରାଯାଇ ପାରିବନି। ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧରଣର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମମାନ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏ ସତ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲି, ଜନ୍ମରୁ ସେ 24 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମୋ ଠାରେ ହେଇନାହିଁ କି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ସେଟା ତ ପର କଥା। ପ୍ରଥମେ ମୋ ବାପାଜୀ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଇନାହିଁ। ବରଂ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କରୁଥିଲୁ, ନିତାନ୍ତ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେଟା କ'ଣ ନା ଗୁଣିଆ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆମେ ଆଣୁଥାଉ। ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ସେପରି କରୁଥିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲୁ। ତେଣୁ ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମୁଁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବାଇବେଲକୁ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କଲି, ଚିନ୍ତା କଲି, କହିଲି ଏଇଟା କାହିଁକି? ଆଉ ତାହେଲେ ଆମେ ବୋଧେ ଠିକ ବାଟରେ ନାହୁଁ। ଗୋଟେ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଠାରୁ ଭୂତ ଛଡ଼େଇ ପାରୁନୁ, ଗୋଟେ ଗୁଣିଆ ଆସିକି ଛଡ଼େଇ ଦଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ବୋଧେ ଠିକ ନା କ'ଣ? ଏହିପରି ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ଭିତରକୁ ମୁଁ ଗଲି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ସତ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। ଯେହେତୁ କାହିଁକି ହଉନଥିଲା, ବାପା ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ, ମୁଁ ପୁଣି ରୋମାନ କାଥଲିକ ପ୍ରିଷ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଜୁନିୟର ସେମିନାରକୁ ଯାଇଥିଲି। ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ, ରୋମାନ କାଥଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚର ଅନେକ ସେ ପ୍ରିଷ୍ଟ ମାନେ, ଯାଜକ ମାନେ, ଫାଦର ବୋଲି ଯାହା କହନ୍ତି, ଏପରି କାହା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କେବେ ହେଇନାହିଁ। କୌଣସି ଭୂତଗ୍ରସ୍ତରୁ ଭୂତ ଛଡ଼େଇବା, ଗୋଟେ ରୋଗୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଭଲ ବା ନାହିଁ, କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ମୋ ମନରେ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା, ବାଇବେଲ ତ ଲେଖା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସୀ ଜଣକ ଭୂତ ଛଡ଼େଇ ପାରିବ, ପୀଡ଼ିତ ଉପରେ ହାତ ରଖିଲେ ସୁସ୍ଥ ହେବ, କିନ୍ତୁ ହଉନି କାହିଁକି? ଏ ବାଇବେଲରେ ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ବାଇବେଲରେ ଠିକ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିନାହୁଁ। ଏପରି ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ଭିତରକୁ ମୁଁ ଗଲି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ସତ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲି, ମୋ ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା। ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ବଦଳିବ, ତା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବଦଳିବେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭଲରେ। ଜଣେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଠିକ ଭାବରେ, ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ ତା ଦ୍ୱାରା। এই কথা নিশ্চয়। জনক ধর্ম জীবন যদি প্রভুঙ্ক দৃষ্টি ঠিক দেখাযাଏ, অনেক লোক বদলি যাবে। তেণুকর তো লেখা হল, প্রভু যীশু কহিলেন, তোমানে প্রচুর ফল ফলিলে পিতা মহিমান্বিত হেবে। অনেকଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବାକୁ ହବ। ସେପରି କରି ନ ପାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବେ। ଯୋହନ 15 ପର୍ବରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯୋଉ ଶାଖା ଫଳ ଫଳିବ ନାହିଁ ତାକୁ କାଟି ବାହାରେ ପକା ହବ। ସେ ଶୁଖିଯିବ, ତାପରେ ନିଆଁରେ ତାକୁ ପୋଡ଼ାଯିବ, ପୋଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଅନେକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ବଦଳି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ଅନଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନେଉଥିଲେ, ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଆଉ ଅଧିକ ମନୋଯୋଗର ସହିତ ଏଇ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଲାଗୁଛି ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ବୋଧେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ଆଉ ତାକୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିକି ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ବିରୋଧାତ୍ମକ ମନ ନେଇ ଏ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ। এইটা আমার নীতি নিয়ম না, এটা আমার মন্ডলীর নীতি নিয়ম না বলিকি যদি কহবে, তাহলে কেবে বি সত্য জাঁপারে না। আপনার কেবে ডিপলি চিন্তা করে নথি। বাইবেল পড়ুচ্ছেন, তা ভিতরক যাই ভালরে চিন্তা করে না। যদি চিন্তা করতে আপনার বদলি যাই, আপনার দ্বারা নানা আশ্চর্যকর্ম হোতা, কিন্তু সেপরি হয়ে পারু না। যে মো জীবন যেপরি বদলা, সেইপরি ভাবে আপনার জীবন মধ্যে বদলিব। তেমন মো কথা বহুত ভালরে শুণন্তু। মো অনুভূতি ভিতরে যাই কথা কହୁଛି, খালি জ্ঞানরে ନାହିଁ, কাহাঠাରୁ শুଣିকি ନାହିଁ, କୌଣସି ବହି ପଢିକି ନାହିଁ, କାହାର ଲେଖା ପଢିକି ନାହିଁ, ଆଉ କି ସବୁବେଳେ ଖାଲି ବାଇବେଲ ପଢିକି ମଧ୍ୟ ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର, ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୁଁ କଥା କହୁନାହିଁ। ଖାଲି ବାଇବେଲର ପଦ ପର୍ବ ଗୁଡାକ ମନେ ରଖି ବାଇହାଟ କରିକି, ମାତ୍ର ବାଇବେଲର ଜ୍ଞାନ ସହିତ, ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ମୋ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ଭିତର ଦେଇକି ମୁଁ କଥା କହୁଛି, ଯାହା ବାଇବେଲ ବାହାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଭାବରେ କହିଲେ, ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ସେଇପରି ପ୍ରେରିତ ମାନେ ଯେପରି କହିଲେ, ବାଇବେଲ ଯେପରି ଲେଖା ହେଉଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯେପରି ଆପଣ ସତ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କ୍ଷଣକ ଦୃଶ୍ୟ, ଅଦୃଶ୍ୟ, ବାଷ୍ପ ସଦୃଶ୍ୟ। ତାପରେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଜର ମଣ୍ଡଳୀର ନେତାମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ, ନିଜ ପରିବାରର ଆଉ ବା ସମାଜର ଆଉ ସେ ନେତାମାନଙ୍କୁ, ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ନଚେତ୍ ଆମେ ହିଁ
से निमंते दंड प्राप्त हवा निजे चेष्टा करी पाठ पढ़ी चाकरी करी व्यवसाय करी घर द्वार करी जगत में केतना केते कार्य आम करुचु कहीं बाइबल पढ़ी सत्य विषय आम न जाना सत्य विषय न जाना निज पाई केवल निजे ही दायी हेबे तेणु एपरी गोटे सुजोग आउ प्रभु देइछंती विशेष भाव में मनोयोग करंतु ये मंगलवार ठारू जो आरंभ करिछि जदि कौन सी दिन आउ ऑनलाइन रे नथिबे ताहले देखंतु फेसबुक रे आ यूट्यूब रे जाई के देखंतु ए गोटे विषय ऊपर मु किपरि कहि के चलजे एकदम प्रैक्टिकल 100% प्रैक्टिकल कथा मु कहूछि प्रभु चाहते आपन जीवन बदली जीव आपण माने मध्य अनेक को बदली पारिबे तो देखंतु जीसु एटी केमती कहले कौन सी लोक केबे निज माँ को गो नारी ओमान बोली कहिबो जगत रे केही कहंती एटा ग्रहण योग्य हबो नाही जीसु दुईटी स्थान रे मरियम को आउ गो नारी बोली कहिछंती ओमान कहिछंती आउ कौन सी गोटे स्थान रे थरे भी माँ शब्द उच्चारण करि नाहंती जदि से परि से करि थांते ताहले समस्त ठारू अधिक भाव में मु आउ जीसु माँ कही यथेष्ट सम्मान दे था जदि आउ तांको निकट रे प्रार्थना करिबा तो बाइबल अनुमोदित होता जीसु सेपरी शिक्षा दे था कि प्रेरित माने करि थांते जो माने नाना आश्चर्य कर्म करी आउ प्रभु जीसु ठारू सीधा सड़क आदेश पाई कार्य कले मु प्रथम लोक होता बहुत उद्योगी होता आउ सेपरी करबा पई आउ तांको नाम रे प्रार्थना करिया पई कहउथिली तो जो फूल गुड़िक नहीं कि मे मास सारा समर्पण करी प्रार्थना करा जाए से भीतर गोटे फूल गाँ एरिया रे ताको सुनारी फूल कहती सेटा आउ कटकर से जो कौन कहली से हरिण पाठ आरंभ करी से पाख आउ सबू से स्टाडियम आड़ को पुणी हरिण पाठ ठारू ए पाख नराज नराज माने से कौन से कहती से नदी जो दुईटा है टे आगू गला पर चौटा से पर्यंत देखिए जो फूल गुड़ा कहीं पूरा सुना भाया देखा दौथे से फूल आउ से सबुड़ाक रही अनेक थाए केबे केबे नहीं कि आसी गोटे खुशी पाई आउ थरे ताकू से फूल बाहर करी ना फोटो रे पाइली ता ऊपर गोटे मेसेज लिखिक मध्य मु पिक्चर पोस्ट करथिली आउ सोशल मीडिया रे सेहीपरि सब फूल नहीं कि जो मास सारा उत्सर्ग करा जाए मु केबे भी से उणा पड़ती ना तेणु आप गभीर भाव में चिंता करंतु जहाँ करुछंती जो धर्म कर्म करुछंती सेटा बाइबल अनुमोदित कि नहीं जदि बाइबल अनुमोदित नहीं आपणकर परिवर्तन निहाती आवश्यक आपण को परिवर्तित हवा को पड़ो जदि न बदलिबे ताहले गोटे दिन निश्चय प्रभु ठारे आपण हिसाब देबे कारण सीधा सड़क लिखाई जोन 8 पर्व 32 पद तुम्हें सत्य ज्ञात हम यू शैल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ शैल मेक यू फ्री सत्य तुमको मुक्त करिवो प्रभु पचारे तुम्हें कहीं सत्य जानिल नहीं सत्य कौन जोन 17 पर्व 17 पद अनुसार तुम वाक्य तो सत्य ईश्वर वाक्य बाइबल सत्य यहीटा को आम डीप स्टडी कर भल जाना हम प्रथमे आप चिंता करूँ तो आपण कौन बाइबल डीप स्टडी करती जदि कॉलेज रे यूनिवर्सिटी रे पाठ पढ़ी थे ताले केमिति स्टडी करुछे ताले भाबी देखंतु जो माने सब परीक्षा रे भल भाव में कृतकार्य होती से माने तांको पचारंतु से माने कहिबे केते घंटा से माने सब पढ़ंती केते परिश्रम करती बाइबल आपण पढ़ंती सेमती सेति पई बाइबल जानि नांती सत्य जानि नांती तेणु जो माने ताको डीप स्टडी करंती सेमानकर पोजीशन अलगा पाठ पढ़े पढ़ा पिला माने जो माने स्टूडेंट्स को हुए मात्र जो माने सेमान को पढ़ाती सेमानठारु अधिक ज्ञान थिबा हेतु सेमान को टीचर्स लेक्चरर्स प्रोफेसर्स रीडर्स बोली सेमान को कहा जाए तेणु जो माने बहुत बाइबल डीप स्टडी करती प्रकृत ज्ञान पाई सेमान ठारु शिक्षा पाई चेष्टा करती सेमान को मध्यरु मु जने कारण प्रभु जीशु स्वयं मते स्वप्न दर्शन रे कथा कही बाइबल रो सत्यता बुझिबा पाई मत सुजोग देले मु 1982 मसीह मोर परिवर्तन पर 1981 मसीह शेष समय आज 44 वर्ष अधिक समय बाइबल पढ़िबारे मो मातिक रही तार बुक वन जा ग्रंथ कीट कहती से विभिन्न भाव में विभिन्न इंग्लिश बाइबल ओडिया हिंदी बाइबल सब से आरंभ रू आदि पुस्तक प्रकाश पर्यंत शेष करी एते डीप स्टडी करी मु चली एबे तार ओरिजिनल भाषा जहाँ एब्री
ଆରାମିକ ଆଉ ଗ୍ରୀକ ସେଇ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିକି ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ଡିପ୍ ଷ୍ଟଡି କରିନଥିବେ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ଆମର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଇଟା ଏ ମଣ୍ଡଳୀ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ବାଇବେଲ ତ ଲେଖା ନାହିଁ ରୋମାନ କାଥଲିକ ମଣ୍ଡଳୀ, ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଲୁଥରାନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ା ହେଲା। ସେଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ହବ ମୋର ବାକ୍ୟ ସମ କଦାପି ଲୋପ ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ, ଅନେକଙ୍କୁ ବଦଳାନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ନିଜେ ବଦଳିକି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବଦଳି ଅନେକ ଆଜି ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି। ମୋ ବାପା ମା ଅନେକ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଭଲରେ କନଫର୍ମ ହେଇଛି ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ସତ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ହବ। ଜନ 14 ପର୍ବ 6 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ସେଇ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ଜାଣିବାକୁ ହବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବଦଳି ଯିବାକୁ ହବ। ତେଣୁକରି ସେ ମେସେଜର ତାର ହେଡିଂଟା ମୁଁ ଫେସବୁକରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଲେଖୁଛି, ଆଉ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ନୋ ଦ ଟ୍ରୁଥ ଆଣ୍ଡ ବି କନଭର୍ଟେଡ କହିକି ଖାଲି ଜାଣିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବଦଳି ଯିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଗତକାଲି ଅନେକ ଭାବରେ କଥା କହିଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆତ୍ମିକ। ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିବା। ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାନିଲେ ମୁଁ ଗତକାଲି ଆଉ କହିଥିଲି କ'ଣ ନା ସେ ମାଥ୍ୟୁ 12 ପର୍ବରେ ଆଉ ସେଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ତାର 46 ପଦରୁ ଆଉ ତାର 50 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଉ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ସେମାନେ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ମା। କାରଣ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମା ଭାଇମାନେ ଆଉ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଜଣେ ଲୋକ କହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କ କ'ଣ ସେ କହିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କ ମା ଓ ଭାଇମାନେ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଭାଇମାନେ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମରିୟମ କୁମାରୀ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ଦେଲା ପରେ ଯୋସେଫଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ବାଇବେଲ ଏହି କଥା କହୁଛି। ତେଣୁ ସେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସେ କୁମାରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ ନାହିଁ କି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ସେମାନେ ସେପାରେଟ୍ ହେଇଗଲେଣି। କେବଳ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୁମାରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା କଥା। ଆଉ ବାଇବେଲରେ ବି ଲେଖା ହେଉଛି ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆଉ ହେଉଛି ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ 1 ପର୍ବରେ ଏପରି ଲେଖା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ମରିୟମ ଗର୍ଭଧାରଣ କଲେ, ଗର୍ଭବତୀ ଥିବାର ଜାଣିପାରିଲେ, ଯୋସେଫ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା। ସେ ଭାବିଲେ ଇଏ ବ୍ୟଭିଚାର କରିଛି, ଆମର ତ ବିବାହ ହେଇନାହିଁ, ଇଏ ବ୍ୟଭିଚାର କରିଛି ଆଉ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଛି। ତେଣୁ ସେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଥିବା ହେତୁରୁ ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଏତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ କଥା କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ ନା ତୁମେ ତୁମ ଭାର୍ଯ୍ୟା ମରିୟମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆଉ ତୁମେ ନାରାଜ ହୋ ନାହିଁ। ତା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି। ଯୀଶୁ ଭାବଦି ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ହେଇଛି। କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ଓ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ ତାଙ୍କ ନାମ ଇମ୍ମାନୁଏଲ ହବ, ସେ ଅନୁସାରେ ହେଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଅନିଚ୍ଛା କର ନାହିଁ। ଏତେବେଳେ ମାଥ୍ୟୁ 1 ପର୍ବର 24 ପଦରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଥିରେ ଯୋସେଫ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ସେହିପରି କଲେ ଓ ନିଜ ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା 25 ପଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହବାସ କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେମାନେ ଏକତ୍ର ଜୀବନ କାଟି ନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମାଥ୍ୟୁ 12 ପର୍ବର ଆଉ ସେ 46 ପଦରୁ 50 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଲା ତାଙ୍କ ମା ଭାଇମାନେ ଆଉ ଭଉଣୀମାନେ। କୁଆଡୁ ଆସିଲେ ତାର ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ? ଏଇଟା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ସେ ଜଣେ ମଣିଷ ଭାବରେ କେବଳ ଜଗତରେ ଥିଲେ, ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି। ମରିୟମ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଲୋକ କ'ଣ ପିତରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ, ପାଉଲଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ, ଇଲିସାଇଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ମରିୟମଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ? କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା, ପ୍ରଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆତ୍ମା
से लाभ करिए विषय बाइबल किसी लेखा होची तार प्रमाण तांको प्रार्थना द्वारा कौन विशेष आश्चर्य कर्मर विषय देखा बाइबल रे स्त्री लोक मान गुरुत्व दि जाए ना कौन सी समय आउ कौन से इस्राएल देश हो विशेष कार्य कौन सी स्त्री लोक को प्रभु दर्शन द्वारा आह्वान देना आरंभ सबु क्षेत्र देखे केवल पुरुष मान जेहेतु पुरुष स्त्री सृष्टि स्त्री पुरुषर सृष्टि नहीं लिखा पुरुष हूँ स्त्री मस्तक स्त्री मस्तक नुहे तेणु परमेश्वर जिते आउ से नोहंकर समय जलप्रलय उद्धार करने चाहिए नोहंक संगे कथा कहले नोहंकर स्त्री को नहीं अब्राहम को जो आह्वान देले से परमेश्वर अब्राहम को पुरुष लोक स्त्री सारा को दे ना कौन सी स्थान रे देखिए एलियो एलिसा भविष्य वक्ता माने एपरी कौन से गोटे विशिष्ट भविष्य वक्ता गोटे स्त्री को लोग भविष्य भक्ति करके डाकिकी द्वारा विशेष कार्य परमेश्वर करना मोसांग पर जिहोशु को परमेश्वर आउ से नेतृत्व देले कौन सी स्त्री लोक देना सेहीपरि भाव में राजा मान समय आसला विचार एवं विचारकर्ता मान सब जगार पुरुष लोक मान परमेश्वर आह्वान करते गोटे जगार गोटे स्त्री लोक को दर्शन द्वारा आह्वान कर अभिषेक देकी राजा कि राणी कि विचारकर्ता कि विचारकर्त्री करना सेमाने इच्छा अनुसार सब कर क्षेत्र में आउ तार विचार जो जीशु जगत को आसिले 12 जन शिष्य को डाकिले से मध्य गोटे स्त्री लोक नहीं आईपरी भाव में प्रभु तांकर कार्य सर्वदा करिसेंती तेणुक समस्त सहित मरियम समान तांको किछि अलग जगह दिया ही नहीं बाइबल रे ईश्वर जगह दे ना स्पेशल भाव में निकट में प्रार्थना करिया बाइबल रे कौन सी जीशु छड़ा आउ कहा नाम प्रार्थना करा जाई पारिबो नहीं पुरातन नियम रे सीधा सड़क सदा प्रभु नाम रे प्रार्थना करुले आ जीशु निजे मध्य कहले मो नाम रे जहा किछि पिता को मागिबो मो नाम रे भूत छड़ेबो ए सब कहते द्वितीय नाम दि जाए ना बोली बाइबल रे लेखा अच्छी जेते जड़े धार्मिक हो एते सब मोसा जिहोशियो एलियो एलिसा दाऊद पीतर पाउल एमाने सब कार्य कले मात्र केबे सेमानको निकट में प्रार्थना करिबा बा सेमानको सेवाराधना करिवार कथा बाइबल नहीं से समस्ते साधारण मनुष्य मात्र जीशु ईश्वर पुत्र अनादि काल उत्पत्ति प्रकाशित वाक्य भलरे पढ़ंतु ताहले जानिबे स्वर्ग रे कौन सिस्टम अच्छी सेवाराधना लेखा आउ सिंहासन पविष्ट व्यक्ति माने पिता ईश्वर एवं मेष शावक जे जीशु ख्रीस्ट केवल पूजा प्रशंसा पराक्रम धन मान ज्ञान पाइबा योग्य अटंती द्वितीय जनकर सेवा आराधनार प्रश्न ही नहीं कही पारती प्रकाशित वाक्य 12 पर्व को जदि चली जिवे आपण से देखिए आउ से कौन गोटे स्त्री लोकंकर कथा से लिखाई ताहा मध्य अनेक समय आम चिंताधारा थिला सेरा मध्य से मरियम को विषय बोलिक आम मन करूँ आउ किंतु सेतबले आउ एते सब करूँ सीना कहली तो गोटे आश्चर्य कर्म आम ठारे नथिला जीवन बदली नथिला गोटे भूतग्रस्त भूत छड़े पार नु गुणिया मान को डाकुलु प्रचारक मैंने एमती कले अन्य लोक कौन आज देखो अनेक ख्रीस्टियान लोक मैंने गुणिया मान को डाकुंटे कौ विषय आम जाचु कौ सत्य आम ठारे अच्छी कौ ईश्वर शक्ति आम ठारे अच्छी विश्वासी माने पीड़ित उपर हाथ रखिले सुस्थ हवा कथा भूत छड़ेबा कथा किंतु टिके असुस्थ दुर्बल रोग रे पड़िले तो आम समस्ते सीधा सड़क लोक जाऊँ डॉक्टर पाखक यहाँ कौ धर्म आउ कर्मर विषयटा कौ शक्ति आम पाखे रहिला एठी तो समस्ते अण ख्रीस्टियान समस्ते पापी धार्मिक समस्ते नास्तिक माने समस्ते से कार्य करती आम से कौ गुण रे भल हेलु जदि आम पाखे से शक्ति अच्छी ताले ठीक रास्तार जदि अच्छो से शक्ति मिल आम प्रार्थना बेले भूत छाड़ रोग सुस्थ हो से रास्ता को मु आसिली तेणुक तो मु टोटाली औषध खाया इच्छा करेना आम परिवार पिला छोट समूह आम से रास्तार आसिलु केत लोक जगत अच्छा बर्तमान सेपरी हवा को प्रभु आम को चाहूँ पारिना जेहेतु आम सत्य जाना तेणु भलरे ये कथा बुझंतु गभीर भाव में चिंता करंतु नले जो दिन प्रभुंकर सम्मुखें विचार सिंहासन सम्मुखें लेखा हिसाब देवाक पड़ो से दिन बड़ कठिन हम
ଅନେକ ବିଷୟ ତୁମେ ଜାଣିଲ, ସତ୍ୟ କାହିଁକି ଜାଣିଲ ନାହିଁ? ବାଇବେଲ କାହିଁକି ତମେ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି କାହିଁକି ତମେ ପାଇଲ ନାହିଁ? ତମ ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କାହିଁକି ହେଲା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ତ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବଦଳିଥାନ୍ତେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବେଲରେ, ତମ ନାମରେ ଜୀବିତ ପ୍ରକୃତ ମୃତ ଗୋଟେ ନମିନାଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଗିର୍ଜା ଯାଉଥିବ ନିୟମିତ, ବାଇବେଲ ପଢୁଥିବ ବା ଶୁଣୁଥିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବ, ପ୍ରଚାର କରୁଥିବ, ଏସବୁରେ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ଯାହା ବାଇବେଲ ବାହାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ଦିନରେ ଅଗ୍ନିରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ବେଳେ ତା ମନୁଷ୍ୟର ନୀତି ନିୟମ, ତାହା ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଯଦି ହଉଥିବ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 3 ପର୍ବର 12ରୁ 15 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କର୍ମ ଅଗ୍ନିରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ବେଳେ ସବୁ ଯାକ ପୋଡ଼ିଯିବ। କ୍ଷତି ସହ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସମୟ ଆସିଛି ବଦଳି ଯିବା ପାଇଁ। ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର, ଆପଣ ବଦଳିବେ ନ ବଦଳିବେ, ମାତ୍ର ବାଇବେଲ କେବେ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ହବ, ମୋର ବାକ୍ୟ ସମ କଦାପି ଲୋପ ହବ ନାହିଁ। ଅନେକ ବଦଳି ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡେ, ଜଗତର ଚାରିଆଡେ। ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ତାର ନାମ ପ୍ରତି ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ସବୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ରଖିଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକ ଗଢିଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅନଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣ ବାଳକ ପ୍ରଚାରକ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେପରି କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଜଗତର ବିଷୟକୁ, ନୀତି ନିୟମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମାଜ, ଦେଶର, ରାଜ୍ୟର, ସମାଜର ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର ନୀତି ନିୟମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାଇବେଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ। ଖାଲି ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ନାହିଁ, ଲାଭ ସ୍ୱରୂପ ହବା ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ କଣ କହୁଥିଲି, 12 ପର୍ବର ଆରମ୍ଭରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି, ପରେ ଆକାଶରେ ଗୋଟିଏ ମହାଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରିହିତା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ମସ୍ତକରେ 12 ନକ୍ଷତ୍ର ଖଚିତ ଗୋଟିଏ ମୁକୁଟ। ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପ୍ରସବ ବେଦନାରେ ଆର୍ତ୍ତସ୍ୱର କରି ପ୍ରସବ କରିବା ନିମନ୍ତେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ। এইটাକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରୋମାନ କାଥୋଲିକ ଭାବରେ ଆମେ ଥିଲୁ, ଏଇଟା ମରିୟମ ବୋଲିକି ମନେ କରୁଥିଲୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସେଇଟା ମନେ କରନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ରୋମାନ କାଥୋଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ମରିୟମଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ବନା ହେଇକି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ 12ଟା ନକ୍ଷତ୍ର ଥିବା ଗୋଟେ ମୁକୁଟ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରିହିତା ସ୍ତ୍ରୀ, ଏହିପରି ଭାବରେ ବନେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଯୋଉ ପ୍ରଥମରେ ଲେଖା ହେଲା ସେଇଟା କଣ? ସେଇଟା ମରିୟମ ନୁହଁ, କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନୁହଁ। ପରେ ଆକାଶରେ ଗୋଟିଏ ମହାଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ, ୱଣ୍ଡର। ଲକ୍ଷଣର ମାନେ କଣ? ତାର ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଅଛି, ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲିକ ମିନିଂରେ ସେଇଟା ନିଆଯାଏ। ଯଦି ସେଇଟା ପୁନର୍ବାର, ଯଦି ସେଇଟା ସେ ମରିୟମ ହେବେ, ତାହେଲେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ତ, 2 ପଦ ଲେଖା, ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଆଉ ପ୍ରସବ ବେଦନା ଆର୍ତ୍ତସ୍ୱର ଆଉ କରି ପ୍ରସବ କରିବା ନିମନ୍ତେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ। ମରିୟମ କଣ ଆଉଥରେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବେ? ପୁଣି ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ? ବାଇବେଲରେ ଏପରି କଥା ଲେଖା ଅଛି ଆଗରୁ? ନାହିଁ। ତଳକୁ ଆପଣ ପଢିଯିବେ ଆଉ ଡିପଲି ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ, ବୁଝିବେ, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ ଏଇଟା ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ବିଷୟରେ ବୁଝାଏ। ଆଉ ତାକୁ ତଳେ ପଢିକି ଦେଖିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି ତାଡନା ହବ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଥିବା ଏଥିରୁ, କ୍ରୁଶରେ ମାରିଥିବା ଏଥିରୁ ପ୍ରଭୁ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି, କିପରି ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ ସେଇ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଇଛି, ଏଇଟା ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଏ। ଯେହେତୁ ଯିଶା ଆଉ ତାର 54 ପର୍ବରେ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। କାରଣ ସେଇଠି ଏପରି ଭାବରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଯେ, ତୁମର ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତା ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି, ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ନାମ। ଏପରି ଯିଶା 54 ପର୍ବରେ ଆଉ ସେ ଲେଖା ହେଉଛି। ଆଉ ତାର 5 ପଦରେ, କାରଣ ତୁମର ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତା ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି, ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ନାମ, ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଧର୍ମ ସ୍ୱରୂପ ତୁମର ମୁକ୍ତିଦାତା, ସେ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ବିଖ୍ୟାତ ହେବେ। ଏଇଟା ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖା ହେଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ତାହେଲେ ତୁମର ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେବେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା କଥା କହୁଛି, ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ବିଷୟରେ, ତାର 12 ନକ୍ଷତ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରିହିତା, ପାଦ ତଳେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ବିଷୟରେ ଭଲ ରୂପେ ଚିନ୍ତା କରି ଆଦି ପୁସ୍ତକ ପଢିବେ। ଯୋସେଫ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିନି, ଆଉ ସବୁ ଆଉ କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର 11ଟି ତାରା ମତେ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ।
ଯାକୁବ ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ ଏ କ'ଣ ତୁ ଦେଖୁଛୁ ସ୍ୱପ୍ନ, ତୁ ରାଜାକୁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ତାଙ୍କ ବାପା ଯାକୁବ, ଆଉ ମା ରାହେଲ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲା ମା। ତାର ଅର୍ଥ ସେ କହିଲେ 11 ତାରା ତୋର 11 ଭାଇ, ଆଉ ଯୋସେଫ ନିଜେ ଜଣେ ହେଲେ 12 ହେଇଯିବେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହାଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନାହିଁ। ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ କେବେ ଦେଇନଥିଲେ, ଜନ୍ମରୁ କେବେ ଆମେ ପାଇନଥିଲୁ। ଆମେ ରୋମାନ କାଥୋଲିକ ଥିଲୁ, କାହିଁ କହୁଥିଲି ତ ଆମ ବାଇବେଲ ତ ଆମ ହାତରେ ନଥିଲା। ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କ ହାତରେ, ମୋ ବାପା 12 ବର୍ଷର ପ୍ରଚାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ସେମିତି ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି ହଉନଥିଲା। ଶିକ୍ଷା ସଂକ୍ଷେପ ବୋଲି ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ପଢି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ବହିରେ ଲେଖା ହଉଥିଲା ସେଇଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ନିଜର ମନରୁ ଅନ୍ତର ଭିତର କରିପାରୁନଥିଲେ। କେମିତି ବାଇବେଲ ଜାଣିବୁ? କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସେପରି ଭାବରେ କୌଣସି ବାଇବେଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ବୁଝିନାଉ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭିତରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ପଡ଼ିଲା, ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଜାଣିପାରିଲୁ, ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବଦଳିବାକୁ ହବ ସେହିପରି ଭାବରେ। ତେଣୁ କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ନାହିଁ ସେପରି ନାହିଁ ଯେ ଆଉ ମରିୟମଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଗତକାଲି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ସେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରନ୍ତି, ସେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି କହିକି, ସେପରି ନାହିଁ। ତିମୋଥୀ ପୁସ୍ତକରେ ମୁଁ କହିସାରିଛି ଗତକାଲି, ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 2 ପର୍ବରେ ତାର 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ। ମେଡିଏଟର, ମଧ୍ୟସ୍ଥ କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ ନା ମରିୟମ ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା କେହି ନୁହନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡ଼ା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡ଼ା କାହାର ପୂଜା ଆରାଧନା ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନେକ କଥା ଏ ବିଷୟରେ ଆହୁରି କହିବାର ଅଛି, ସବୁଗୁଡ଼ାକ କହିବାଟା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ତଥାପି ମୁଁ ଆକୁ ରଖିକି ଆସନ୍ତାକାଲି ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବି। ଯେଉଁମାନେ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। କାଲି ଶନିବାର ମୁଁ ଆକୁ ଶେଷ କରିବି ଏ ସବଜେକ୍ଟଟାକୁ। ଆଉ ବାକି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ମୋ କଥା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ, କେବେ ବି କାହା ପ୍ରତି ନଥିଲା, ନାହିଁ କିମ୍ବା ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଯେ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ସେ ଆହୁରି ଅଧର୍ମାଚରଣ କରୁ ଲେଖାଇଛି। ଯେ ଅଶୁଚି ସେ ଆହୁରି ଅଶୁଚି ହଉ, ଯେ ପବିତ୍ର ସେ ଆହୁରି ପବିତ୍ର ହଉ, ଯେ ଧାର୍ମିକ ସେ ଆହୁରି ଧର୍ମାଚରଣ। ଦେଖ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତାର କର୍ମାଂଶରେ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବାକୁ ପୁରସ୍କାର ସଙ୍ଗରେ ନେଇ କହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲେ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ପର୍ବର 11 ଆଉ 12 ପଦରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି। ଆପଣ ଶୁଣିପାରିବେ, ଶୁଣି ନ ପାରିବେ, ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରି ନ ପାରନ୍ତି। ବାଇବେଲ ଡିପ୍ ଷ୍ଟଡି କରି ସତ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ବାଇବେଲକୁ କେବେ ନ ପଢି ବାଇବେଲକୁ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ତାକୁ ଚିରିକି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଦେଇ ପାରନ୍ତି, ଅନେକ ଯେପରି କରୁଛନ୍ତି। ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଅଛି। ଆପଣ ସତ୍ୟ ଜାଣିକି ବଦଳି ପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ସେଇଟା, ଆମର ମଣ୍ଡଳୀର ନୀତି ନିୟମ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣ ରହିପାରନ୍ତି, କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ବନ୍ଦ ହେଇ ନାହିଁ, ହବ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଆପଣ ଉଠିଲେ ନିଜ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନ ଚାହିଁବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ଏତେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ପ୍ରେରିତ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ, ବାଇବେଲର ବାକ୍ୟର ଡାହାଣ ବାମକୁ ନେଇ ମୁଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଆସୁଛି, ମୁଁ କଟକର ଅରିଜିନାଲ ଲୋକ ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମୋହନା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ। ଆଉ ସେ ପ୍ରପର ମୋହନାରେ 1958 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 13 ତାରିଖରେ ମୋର ଜନ୍ମ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ବାରମ୍ବାର କଥା କହି ମୋତେ କଟକ ଆଣିଲେ। ଆଉ ମୁଁ କଟକ ଆସିଲି ମଣିଷର ଇଚ୍ଛାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ସବୁ ସତ୍ୟ ଆଉ କିପରି ଲୋକମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରକାଶ କଲା 1945 ମସିହାରେ, ସେହି ସମୟରେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟଲର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନଥିଲା, ଯାହା ଲୋକମାନେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟଲ କହନ୍ତି। ମାତ୍ର ମୁଁ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟଲ ବୋଲି କହେ ନାହିଁ, ମୁଁ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ବାଇବେଲରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋତେ ଯଦି ପଚାରିବେ ଆପଣ କ'ଣ, ତାହେଲେ ଆପଣ କିଏ, ତାହେଲେ ମୋର ସହଜ ସରଳ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଯେ ବାଇବେଲ ଆଉ ମୁଁ ମାନେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ପାଳନ କରେ, ସେ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବେଶୀ ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ, ବାସ୍ ସେତିକି। ଆଉ ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ କି ଆଉ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ମଣ୍ଡଳୀର କଥା ନୀତି ନିୟମ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର କରେ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ତେଣୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଗୋ ନାରୀ, ତୁମ ସହିତ ମୋର କି ସମ୍ପର୍କ, ଯାହା ମୁଁ କହିଲି 2 ଥର କରି କହିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଏ କଥା ରିପିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି। ଜୋନ 19 ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରାଣ ଦେଉଛନ୍ତି,
ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ 26 ପଦରେ ଲେଖା ହେଲା ଯୀଶୁ ଆପଣା ମାତା ଓ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ମାନେ ସେ ଯୋହନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖି ମାତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଗୋ ନାରୀ ଦେଖ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର। 27 ପଦରେ ଲେଖା ହେଲା ତତ୍ପରେ ସେ ସେଇ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ ଦେଖ ତୁମ୍ଭର ମାତା। ଆଉ ସେଇ ଦଣ୍ଡରୁ ସେଇ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଘେନିଗଲେ। ପୁନର୍ବାର ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋ ନାରୀ, ମା କୋଉଠି କହିନାହାନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର, 100% ଈଶ୍ୱର। ମରିୟମଙ୍କ ଠାରେ କଣ ସେ ଈଶ୍ୱର ତ ଥିଲା? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ କୌଣସି ଆଉ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ପୂଜା ଆରାଧନା କୌଣସି ପୁରୁଷ ଲୋକର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ପିତା ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କାହାର ପୂଜା ଆରାଧନା ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ସ୍ଥାନ କୋଉଠି ରହିବ ବି? ନହେଲେ ତ କମ ସେ କମ ଯୀଶୁ କହିଥାନ୍ତେ ମା ମୁଁ ତ ଚାଲି ଯାଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ, ଦେଖ ଆଗକୁ ପୁଅ ଭାବରେ ତମେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅ ସେ ମୋର 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯୋହନ। ତାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତେ ଯୋହନ ଦେଖ ମୋ ମା ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛି, ତାର କେୟାର ନେବ ତମେ। ସେମିତି କହିଲେ କି? ନାଇଁ, କହିଲେ ଗୋ ନାରୀ ଦେଖ ତୁମର ପୁତ୍ର କହି ସେ ପ୍ରେରିତଙ୍କୁ ସେ ଦେଖେଇଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଦେଖ ତୁମର ମାତା, ମୋ ମାତା କହିଲେ ନାହିଁ। ଏତିକି ମୁଁ କହିଲି। ଆଉ ଅନେକ ବି କହିବାକୁ ଅଛି, ଖୋଲା ଖୋଲି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସେଇଟା କହିବାଟା ଉପଯୁକ୍ତ ମନେ କରୁନାହିଁ ମୁଁ। ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି ହୁଏତ ସେମାନେ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ। ଯଦି କାହାର ଅଧିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିବ ମୋ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ବୁଝିଛି ସବୁ କହିପାରି ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ। ବାଇବେଲ ବାହାରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯେ ଯେତେ କଥା କହୁ ଯୁକ୍ତି କରୁ, ବାଇବେଲ ବାହାରେ କୌଣସି କଥା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନେକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଅନେକ କଠିନ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ବିଚାର କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହିଛି ସେ ଅନୁସାରେ ବିଚାର ହବ ବୋଲି ବାଇବେଲକୁ ନେଇକି ବିଚାର ହବ। ଯୋହନ 12 ପର୍ବ ତାର 48 ପଦ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ବାକ୍ୟ କହିଛି ତାହା ଶେଷ ଦିନରେ ତାର ବିଚାର କରିବ। ଶେଷ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅଛି, ସେଦିନ ଆସୁଛି। ସେ ବୃହଚ୍ଛତବନ ସିଂହାସନରେ ବସି ସେ ବିଚାର କରେ। ତା ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଆଉ ତାର ସେଇ 19 ପର୍ବକୁ ପଢନ୍ତୁ, ସେଠି ଦେଖିବେ କେମିତି ପ୍ରକାର ବିଚାର ସେଇଦିନ ହବ। ତେଣୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ଯୀଶୁ କହିଲେ ଗୋ ନାରୀ ତୁମ ସହିତ ମୋର କି ସମ୍ପର୍କ, ମୋର ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇନାହିଁ। ଯୋହନ 2 ପର୍ବ 5 ପଦରେ ମରିୟମ ଗୋଟେ କଥା ଶେଷରେ କହିଲେ ପରିଚାରକ ମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ମାତା ପରିଚାରକ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି କହନ୍ତି ତାହା କର। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭଲ କଥା ମରିୟମ କହିଦେଲେ, ସେ ଅର୍ଥାତ ଯୀଶୁ ତୁମକୁ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା କର। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ହବ। ବାଇବେଲ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ମାନିବାକୁ ହବ। 4 ସୁସମାଚାର ଯାହା ଅଛି ତାହା ମାନିବାକୁ ହବ। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକର ବିବରଣୀ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଆଦେଶ ପାଇ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ମାନିବାକୁ ହବ। ତା ବାହାରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ଉଦାରାବାନି ଖାରାବା শাকালা রাবানি আদারাবানা খারাবাঙ্গালা রাবানা দারাবা শাবারিবা রাবা রাবা রাবাঙ্গালা রাবা। প্রভু তোমার নামর প্রশংসা গৌরব যুগে যুগে আজর সমস্ত সুযোগ পাই ধন্যবাদ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଅନଲାଇନରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗଭୀର ସତ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରି ଚାଲୁଛି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ସେମାନେ ଯେପରି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହୃଦୟ ରଖିବେ, ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସତ୍ୟ ଜାଣିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଉଦାରାବାନି ଖାରାବା শাকালা রাবানি দারাবান্দারা রাবা। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ମୋର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟାଲ ଲୋକମାନେ, ବ୍ୟାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ, ଲୁଥେରାନ ଲୋକମାନେ, ରୋମାନ କାଥୋଲିକ ଲୋକମାନେ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଆଉ ସିରିୟସଲି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମକର୍ମ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ବାଧା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୁଁ ଯାହା କହେ ତାହା ଆଦୌ ସମାଲୋଚନା ମୂଳକ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ନୁହେଁ, କୌଣସି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ବା ଦଳ ସଂଗଠନର ନୀତି ନିୟମ ମୁଁ କହେ ନାହିଁ। ଯାହା ତୁମ ବାକ୍ୟ କହେ କେବଳ ସେଇ ବିଷୟ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାହା ଶୁଣି ତାକୁ ବୁଝି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ବଦଳି ଯିବେ, ତୁମ ଠାରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବେ, ତୁମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଲାଭ ସ୍ୱରୂପ ହେବେ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏପରି ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର। ତାରାବାନି ଖାରାବା শাকালা ରାବାନି ଖାରାବା, ଯାହା ବାକ୍ୟ କହେ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେପରି କରିବାକୁ ହବ। ତାହେଲେ ଆମେ ତୁମଠାରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହବୁ, ଦ୍ୱାର ଦେଇ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଧିକାରୀ ହବୁ। ଆଉ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବ। କାରଣ ଯୋହନ 15 ପର୍ବ 7 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯଦି ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ମୋ ବାକ୍ୟ ତୁମ ଠାରେ ରହେ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମାଗ ତୁମ ପାଇଁ ତାହା ସାଧିତ ହବ।
आमानक जीवन को बदलई देवा को प्रभु चाहती बहुमूल्य करने प्रभु चाहती उरवशकलरवानी खारबंदरमा जदि आमाने बदली जाओ प्रत्येक को अनुग्रह कर और आशीर्वाद करो महिमा प्रशंसा गौरव जुगे जुगे तुम धन्यवाद कर बहुत दिन असह्य गरम पर अटकरे गतकाली आथेष्ट भाव वर्षा ही पाग सब बदली जाइए विभिन्न स्थान आमर ग्रामांचल असह्य होता एवं प्रभु केते प्रार्थना करते मत कहते प्रार्थना करो प्रभु प्रार्थना तो शुणती आउ तुम्हें शुणी से वर्षा दी आउ प्रभु पाग सब नियंत्रण तुम नाम धन्यवाद दूचु आउ प्रभु ताठारु अधिक से आत्मिक वृष्टि आत्मांकर वृष्टि आवश्यक सर्वत्र कटक ग्रामांचल आमर ओडिशा राज्य भारत में इस्राएल एवं पृथ्वीर समस्त देश गुड़िक से आत्मांकर वृष्टि तुम्हें दियो प्रभु जपरी से अनंत अग्नि नरकु आउ से अग्निमय हृदय प्रत्येक उद्धार प्राप्त हुई आ स्वर्ग राज्य स्थान पाई तुम आगमन मैंने प्रस्तुत हो पारे जीशु नाम दया कर जहाँ जहाँ प्रयोजन प्रत्येक साधन कर तुम शांति अनुग्रह समस्त सहवर्ध तुम कंडा विधा पाद प्रणाम चुंबन कर एवं तुम हस्तर मानकर सर्वपणात्मा सब समर्पण करी नित्य जीवित प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम प्रार्थना करुछ आमेन। Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you over evil victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. पिता ईश्वर प्रेम प्रभु यीशु ख्रीष्ट अनुग्रह पवित्र आत्मा सहायता प्रभु यीशु गौरवमय पुनरागमन पर्यंत समस्त सावर्ती आमेन।